Kapag ano? Alam, PG, oh. Kumain ng ano. Hi! 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 Asay, malagit na naman yan. Pati naman tayo niya. Naku, PG, oh. Laot ka na yan, ibibigay ko na ito video mo. Hi! Lagot! Hindi mo lagot! Batan to. Oh. Pasok sa video record. Atay, sige, sige. Atay kang bata ka, sige. Oh, sige. Patay. Ah. Kala mo, wala pa kailamanan. Oh. Hi. Alagya, ate. Ulo ko. One, two, three. Sige, banata mo. Sige, kainin mo rin yan. Dali, ilagyan mo muna bago mo kainin. Adi. Ay, bait na bigay ah. Oh. Oh, yan, sige, lakit no, yan, sige, ano. Oh. Open, close, open. Abi, oh. Close, open. Masaya sa'yo. Hmm. Entertainer yata si Gwyneth paglaki. May nakanuwansan na kayo.